Adresse, salut Internet. Général Chico, ça belebele minian. Quand je vais comment bi faut comment kakede ni comment makedron amaingwa parce que weleli tellement que weleli be kake message ou do ere yu take fanani banene do ere ko lu de chama ere ko kunde swara Chico il faut longa nembla mode avion na do kana na tangule ka nga vidéo tiken ku voilà c'est bon voilà comme il y a faut kuma beka kuma kake faut kuma kake koyi anyagamina da gelera do ni fana sabula mogo fana te foye ikanumbaga uko mogo iteke foye ikanumbaga fo yo fo wa mesegi o ka dongodu ni ya ye shiko be courage soro fana kan isigi ya ka be fendo ke ka fendo fo do de be ka shiko la me kanumbaga do de bala deme baga do de bala minungo ali na sara biambesa minu yero ko na iga aga page désactiver on be taka bo Facebook sans faire parce que imana ke chogo jion kono kanumbaga do bila do be mimi kanu inyanawo do be obi kanu imanyawo do be obi kanu iflilawo do be obi kanu iga fili don do be obi kanu imiga fili don do be obi kanu mais amana ke chogo do fana be oti kanu foga jion wuli do be oba sigi de ki kono à chaque occasion aller bi profiter de ina fo momo de Canada mais même il faut c'est-à-dire ne faut be ka JP fa de internet la Facebook sans fait c'est-à-dire ne dusu be se ka bo do kono ne do be kele do ke mais fade o tene la ne bora dugu mina maraga dugu do anga village la ani anga du kono anga du duba de fade mbene la ala de ba don ne fade o manga dugu de la ne fade o manga du de kono mais Facebook sans fait ne ni mo min te dugu kelina anti kabla kelin anti share kelin ne ta do ne be fade nyake muna ni ya be fade nyini la Facebook sans fait ça dire fade manchande quoi ne fade nga chantro mais juga te ne ni fade o yere che quoi donc ne tna jugu ya kise blenda ka doni mo che hein minu me ka welelu ke ka message ou bla chico i en dessus bon bébé famille ke katika famille ke choko de la au kana dessus ame continuer ame ta fin wore OK an me minu na meta olu ke quoi parce que chemin ga jantro srein aka jane an chemin traché quoi min kera an teme o kan quoi c'est à dire ante sega akuma kan blem quoi ma fo mo wore atna kuma me ne ko ne chico ka page parce que ne taranye fait quoi ne taranye fait o de an wasiluga on fait au pied on continue on frappe au pied on continue c'est ça donc ne tagara quoi c'est-à-dire wala libe ka ke kumina aw be yende ne te yin tuguni quoi ne avancer la tuguni quoi donc ma yini mo ko ye shigo kanu ne be shigo fait mais ni ko ma janye d'accord o ga dura ya ma jaye ye shigo kanu o ga dura ya ma jaye mais o mi manya de yaro nya nyuma chama de ke orla iturango njara iye nyuma de kama o juguman kele min kera de ameta ame nyina oko angata nyefe angata nyuma wore ke nyefe quoi ni angana kuma ke mo shikana na anga kuma ke tuguni quoi c'est à dire anga avancer quoi antara quoi anga ke ko min ni kera ka bi da mo son tlela donc angata nyefe o ni mi beke duguma o ka ke duguma quoi mais fait mi ye Facebook sans fait non mo kuma kan di aw ma chama yen wele ni layru duma ngono net lala ka ba net tagara quoi bon ma fo aw fana ñene page kelin kan parce que al ñe publication do ke sa ñem mo kam même contentement yi chama na commentaire ou ke o kuma chama fo chiko vraiment il y a un dessus donc yere be yin kanu ba bawdo ou ye al ou toko ke ne toko ko nga photo blog profil ou kan mais ou découragera donc ma ñini aw befe ouais peut-être chiko boraka RFM minke ama jawshie adigira aw bela nsona o ya ko droit parce que ni ko be mo fe na fili la fana ka fo ka fendo ke ka majayi ya manya il fana te bobo de ka ngo fo i kan ya me contentement ira parce que e bi ka forfait de takana la main e bi ka forfait takana ne la main e be ka barado de black ga chi do black ma do la do ere ka chi be sauter ou kuna seli wakati be te me do ere la ka kutuka nga vidéo la main donc ni ne ko be nda sa ko fa bema e ko ne bogo ki tlonge nyoko be nyena i kele me tlonge ke de donc tena bogo ke be nyena mais même bi nyini aw fe dron anga tanye fait quoi ni koy mo ko be shigo fe al publication al ne aw provocation yoro were akana si jabi wani ne yere abonda kono domina ayaw désabonné parce que net na fo même ba nyini aw fe
hali nanye publication ke mo kana na kuma e commentaire la aw dilla mo shi kana na kuma e commentaire la tuguni quoi parce que ne ko ma fo mo ne shugo ne tiede ne nyina na ne tara. Pour moi, j'ai fait ce que je devais faire. Mentara quoi. N'te explication dit à donata à borata njodo njote njala kidu non oteneni mo chiche. Parce que qui se justifie se reproche de quelque chose. Justification teneni mo che explication teneni mo che akera abana ne tara nyefe ne nkoke boy. Anga bon donc ni minu ngoku be ne no fait. Ka fo ko indigila illa yere faut que ce niveau do ma tiendu. Itai joyi. Et jodo koy kana dimi a digilendo ila me idusu a ibolo da idusu ka nyina ko ina fo shugo yere tara chugo mina de nyina ko angata nyefe mena ni fen jamay mena aw dusu suma min maw nyina ko inko je vous promets mena fen mo wara wudi awma sungolo sera kaba parce que aba do sungolo la ntena video direct ke amena video minun ko SOS video nui à part ça wallahi yen kale aw video montele mi mene bulu mo minu donc ou ka vidéo flé mama la tabe jassa tabe baruni gami tabe nya be monter abe flenga téléphone kono mais ma se kabla parce que nko aimé sena depuis 3 jours vidéo monter les flé mulu ma se ku black asabu ke nko yin parce que ma don chaman desura chaman 10 000 chaman be nerka o kama ngobo ntena ke comme si rien n'était o footage de o be comme be kan foudé awladi nto kede donc nya décidé du so mayna ka bo kan fo awi anga bla ko fe anga tanya fe an tala quoi anga avancer quoi ça veut dire kuma kumba kele o ka fsani afoko chamai obe ka famia ambe kungulo maudi ambe hakili maudi waye muso do dimina ko muso chaman dimina muso la ka o ya ka durai ne balaka o ya ka durai mais mo tese ka foko shugo te muso la ka fe de ni a jante mine al de be deme keme nyini ne be deme chaman ga muso ya ga teme chauka a betena réseaux sociaux kane chamuso chama mena ne wuli ngakala mega kalanke ngakala mbana abetan fen chama mege duguma ulutena réseaux sociaux kan ne ba mbala ka de machine chama ne mais anga nyina ni histoire ngoko kwa nyaw deli mu shikana na ni histoire nyatu ni be kata nyefe soldat aw fana nyini anyina do soldat be fana fe minu be ka publication ke we shugo defa nyaw deli mu shikana publication ke tuguni anga taka nyefe nko anga teme anga action wara uta quoi anga action wara opposer anga tanye fe mo shikana na ni publication etuguni mo shikana provocation ke nyaw deli hali na we provocation aka na riposter beka na anga tanye fe nko imbana abana kan ma chama ngolu malwara nko indigira ulula ka se niveau mi ala debado auta ya joy chena auta de au joy donc anga tanye fe mais ngoni ne shugo ne kemi ma regretter de nte regretter fana ne ma regretter de wa ne te regretter nte ya fanyini mo fe fana ni yo ke domina okoro ko mamba shinji mi nte ya fanyini ngone me mifo ntlala kuma c'est-à-dire mo ni fi imana ke chogo hali ni kungolo be kabakolo soro dobe kuma ife wa ikelente se ki pambe kuma kankuna ikelente se ki yere ke foye ina na mo bulu be ta mo bulu nye mo lamenya to mo tala. Donc anga tanye fe beka na anga tanye fe mo shika na segi nko ngable anga tanye fe chere la ali minu meka ngole ça commence à m'angoisser parce que do era be ngole we kashidi billahi kunu musokoroba do ene weli ni ala ni kira cha kashiradi shiko vraiment ne kuni bla mina mingono i yere bo akono ngo munane ba ako vraiment ngu masigna donsi la kibe ninke ngama ngone ba état de chei mo ba de biladu mo kan maga de biladu nga ni kunya de aw minu me adigile no aw minu na do yere be feka weleli ke mais o te kan soro kono ni biche ne appel mi soro billahi ka tan 140 messages appelé on whatsapp tatekelende appel normal dama France kono ya Côte d'Ivoire Mali be weleli ke ko lu desira chendo aw desira min kera aw kuma sigina ko shuko de be soama ni ya yo fo se ke fenin do de benela aw nyebe fenin do de lanela o et sinon mo jolde be ni ngona o ke Mali kono muso chaman ta bora Facebook sans fe yane mais nyaw deli aw de kodo de ya fa boro fa ngata nyefe ni ko yin anga temaka nyaw deli yere de anga ta nyefe mo shikana kuma ke tuguni anga ke ma grand sœur Fanta Condé merci beaucoup grand sœur nous quoi anga nyina ko toutes les soldats
mande ka soldat aw bela jali mo soldat be fa on fanfɛ ka ya wutoro aw ka droit do wa aw ta de tiɲɛ mais m'a ɲini aw fɛ an ka taa ɲɛfɛ a ka ɲi tan quoi ni sanction min bɔra malika famille la saju mana min fɔ n'o de fɔ ngo hali n'a fɔra ko n kana n da u kan bugo n bɛ taa ni n'o de ka kan ne bɛ taa wa n'u ko ala ka filmer ka bila réseau kan ka kɛ direct ye si ko k'a da gɔɲɛ min ka k'a a ko la mande o ka k'a la bilahi ne bɛ taa n da n'a fɔra si ko k'an ka sanctionner san kelen a tɛ video kɛ n b'a respecter parce que mɔgɔ si t'i yɛrɛ ta ye diɲɛ kɔnɔ n'u ko si ko i ka kan ni nin de ye i ka kan ka nin amende de sara n pɛrɛlen don sanction n pɛrɛlen don ni bugɔli don n pɛrɛlen don n sɔnna nka n y'a deli aw fɛ a ye ɲinɛ histoire in kɔ an ka taa ɲɛfɛ an ka taa ɲɛfɛ ni n kan ka bugɔ de n bɛ taa aw bɛ n bugɔ ni n kan ka nɛni de n bɛ taa aw bɛ nɛni ni n kan ka kɔrɔfɔ de n bɛ taa aw bɛ n kɔrɔfɔ ni n kan ka n da aw kan bugɔ n bɛ taa n da aw kan bugɔ ni sanction de ka kan n bɛ taa aw bɛ n sanctionner ne ma n bɔ sanction ma ne ma n bɔ n yɛrɛ bolo ne yɛrɛ bolo mɔgɔ tɛ ka ne su yɛrɛ pour ma ni ne ɲininka kɔ ne b'a fɔ jama tɛ ka ne su kosɛbɛ mun na parce que ne bolo hakilina changer de don ne ni jama de bɛ ka hakilina changer ne kelen tɛ ka kuma o commentaire bɛ kuma hali minnu bɛ tɛdɛmɔrɔ bila bɛɛ bɛ kuma o parce que o b'a jira ne ma content i ka nin video in kɔrɔ de o fɛn bɛɛ bɛ kuma Facebook kan donc ne ni min ka kan mandekaw bɛ se k'o kɛ na mais fɛn min ye a jamana kuma ye a Facebook dusukasi n'a kuma don mɔgɔ bɛ diɲɛ kɔnɔ i bɛ fɛn dɔ kɛ don dɔ la min man ɲi min ka ɲi i bɛ fɛn dɔ fana kɛ fɛn min tɛ k'i fɛlamɔgɔw sago ye vous comprenez donc an ka ɲina quoi an ka taga ɲɛfɛ bɛɛ ka na an ka taa ɲɛfɛ mais momo de kana dan bɛ avertissement kelen d'i ma e m'a faamuya o momo n ko hadamaden i mana kɛ jugu sago den i bɛ nkalon sugu dɔ tigɛ c'est pas possible e ko kabi ala ye da e n'i jɛɲɔgɔn si ma deli ka na ko kana o ka vocal jouer Facebook sanfɛ d'accord a y'a fɔ aw ye dɛ a ka page kan a ma supprimer video in bɛ a m'o video ni kelen supprimer dɛ a y'i profiter nin citation fɛ mais désarme-toi sorcier n bɛ na ni komi ko ma deli ka kɛ i ni Suala ka mankan na mɔgɔ kelen min bɔra ka Suala ka vocal bɛ di Malika ma e Momo e m'a fɔ k'e ma deli ka mɔgɔ ka vocal jouer ne si ko ka vocal tribunal de star kan n bɛ na ni o ye e Momo de y'o kɛ Uruki anta e de y'o kɛ Uruki Njayi fana ta e Momo y'a kɛ ne y'a kɛ dɛ ne ye fɛn o fɛn kɛ ne y'o fɔ bɛɛ ye cɛbakɔrɔ i bɛ fɛn min kɛ ka tila k'i jɔ k'i ma kɛ o ye lâchidenya de ye ne tɛ lâche ye ne bɛ ko o ko kɛ diɲɛ kɔnɔ moi j'assume devant les gens ni bɛ bana i bɛ bana ni bɛ sɔnna i bɛ sɔnna mais ne bɛ n ta assumer k'a kɛ ka tila k'a fɔ wa n sɔnna mais k'a kɛ k'a fɔ i ma kɛ o ye lâchidenya de lâcheté ye ne tɛ lâche ye ne y'a kɛ mais k'a fɔ ne ni kabi Allahu Taala ye n da diɲɛ kɔnɔ a ye taa Facebook sanfɛ a y'a ta kun na kun ko siko ni muso dɔ delila ka jɔ ko ne bɔra n'a kumakan ye c'est la première fois a tɛ yen a ma deli ka kɛ nin y'a siɲɛ fɔlɔ de ye a ma kɛ fɔlɔ a ye taa Facebook ta kun na kun a ma kɛ mais e lâchiden e y'a ɲɔgɔnna joli de kɛ yan n ko ka jɔ n ye nin kɛ karisa n jɔra a la o ye cɛbakɔrɔ ka baara de mais lâche tɛ se o la o cɛbakɔrɔ de bɛ a ka fɛn a ye min kɛ a b'a reconnu k'a assumer ni erreur dɔ mɔgɔ b'a fɔ a ye erreur de kɛ a b'a yɛrɛ corriger o de ye cɛbakɔrɔ ye mais min b'i ban a ka erreur la o ye lâche de ye ne tɛ lâche ye ne b'a fɔ ne ni min ka kan o ka kɛ n na dɛ mais ne bɛ jɔ a la ne ye cɛ de ye e lâche de ye e ko i ko i ka video kɔnɔ ko ne tun bɛ de nɔfɛ Momo ko ne de ye janfa Momo e de ye anw janfa o preuve i ko El Chachem kɔnɔ ko ne de ye aw janfa bilahi e tɛ hɔrɔn ye a kɛ kuranɛ kama n bɛ bɔ su in na n bɛ na ni sini plutôt bi n tɛna video kɛ su in na n bɛ na video dɔ de bila o ye SOS video de sini n bɛ na direct kɛ n bɛ Abdulkarim wele El Chachem président ani cɛ san joli i bɛ na fɔ an ɲɛna yan san fila i na Abdulkarim El Chachem yɛrɛ président récépissé ka min yɛrɛ président ye e n'a tɛ ɲɔgɔn kalama nin y'a san fila de kabi i bɔra kaso la i ye El Chachem bila i ye bɛɛ janfa i taari kalifa pɛdɛw ni giniw de la olu de bɛ k'i kɔkɔrɔma dɔn bi sinon ni o tɛ tiɲɛ ye preuve bɛ bɛɛ ɲɛkɔrɔ o mun ye ni Jimbo kɛ ɲɔgɔn teri ye e Momo kelen bɔra yan ko mun na ne bɛ ka n da don mɔgɔ ka vie privée la pɛdɛw ka vie privée la sinon n b'a yir'i la sisan Daba bɛ kɛnɛ kan yan El Chachem groupe bɛ yen dɛ e de taara e de ye anw janfa hali sini ne bɛ El Chachem groupe kɔnɔ
hali sui na ne ba kono wa ay ne blade kan janfa kata malika no fe ede el sasemu janfa war no fe alaje el sasemu be ne ede tara ede an janfa el sasemu groupe fle alaje al sisa vocalu be ka jiga kono ne juma ne el sasemu groupe e hali sini pede kele la be ka kuma kono hali sui na be kuma kono aya alaje afle minum feminu jigira kono bi aya la jere e ka frie kan sigire ko shugo de elsa semu janfa e de elsa semu janfa nebe elsa semu kono ali shini bebo tien do nebe pede o kele hali shini hali shina nebe gorje ganun kele edu kabi e bora ka so la gorje ganu juma kele mali kono a plus forte raison elsa semu de bene shugo tokola ni a fo elsa semu shugo jien ro bebe ne do edu fika fo mumbo de Canada de idonente nay ele ya damine me etla ka boli sente ni jela an kan to akono hali muso sona ku jo e pede ko e gorje gani koro he bolla e kan ni sigi ke be kuma ha me ebe ne donko doni tegere sadiri bi kala la fila de me mbi dévierger ni mi dévierger sans pré kan kunji mbi sadiri mbi mara quoi nyafo ikananda labo a mo kana ndala korobo nta fe ka ta clash la ni mo mais ni mo mi ndala korobo iben klari yere de aw ba ke tane kana mo ndala korobo ni mo wulila o kama kuma mina ba yere ke victime yi ya damine ndarga iya damine mayne iben do ne ma changer de ne ma changer de OK el sa sam groupe bay a bureau bay wa ali shini nan ali do ma yere ne Abdul Karim yere kuma na el sa sam président ijo afle el sa sam président Abdul Karim ni ali sa ne ka vocal la ba mbaku ne ka vocal do ama la mere folo ita da hala be jamana min gono bi bo Abdul Karim be yoro mina bi ne de ba don e ka primitis ge shigo ya unjanfa eni swala de el sa sam awde ko me fe ka chi mais aw ma so bolo de eni swala tara etara parce que atara wari mina gorjega nuna mais aw bala ali shini gorjega nte sega gorjega nin kele aw to gorjega ni aw bu kele ali shini no fo ni meta ka so la gorjega nin kele la bila ngata mais nin ngolo nin koro tale meta fugar de aw be gorjega nin kele bi di fugar de ndade minu be ka deme ke mo ye fantam ye be to lu kele mbena lew e bene be ko no doni tegere ini ka papa saraka dembe malla ni maw de maske Facebook sanfe ka fmo ko tunya mo ko di ha shiri de koro blalew abita faranyo abina mo il profite parce que il ka bara de ye chaque occasion il profite de parce que il se ka nekelew et puis dogode ni en cas de conflit il be bodro il be na to be nyagami o il ka bara de o menterge e be ne don e ba don ni bebe glisser ne fo de ka ba ko il ko chitulu he bar ne nu site shinkulu la billahi ba don e ba don fait me digine chocolat fait me digine chocolat e ba don Facebook sans fait fait digine la wallahi e ba don ni molo baleado abeni mbache chekele miziki kare kan sigi ka ku shibo kam fo ni ma muso soro de sino lebe muso ni na muso soro ne be na sigi ga jukelike he hini mo be jala he ibe to filmer ne ma filmer de ama filmer nga téléphone kono ama fe nga téléphone kono donc na figi de nya dabla ni te fe minye do kana nyanyi na nyanyi ni ne ma filmer ama filmer nga téléphone kono donc marabali akam fo dabla quoi OK tomorrow donc ambe video kala meta ka boyan ambe musique kala ameta ne bela jale ni yoro ni kuma yanga bla be ka ta nyefe anga sujet wereta menkera okera anga ta nyefe mo shi kana kuma fo wa ma nyini ne kanu ma ni min ngo kube nefe ay soirée ntoyi mo shi kana ta photo bla mo shi kana ta publication ke mo shi kana ta commentaire ke provocation commentaire be ka tota hali na wiye provocation ne en contrôle la nya au délit au qu'on a reposté plus précisément Chiko Junior ani Chiko ka lamodi nyaw bedeli au puis Chiko ka soldat ni fana deli ni kan tan quoi mo shi kana ta désespération ça kada ira ki désespérer le mo shi kana ta ira fana i amabe ima mil jane au bela jali am si di au bela jali ngodo contrôle de commentaire Denis yere baningo
aw bɛɛ mɔgɔ si n y'aw bɛɛ deli mɔgɔ si kana kɛ tuguni ça c'est fini an ka taa ɲɛfɛ an k'an concentrer avenir kan an ka taa ɲɛfɛ quoi nin ye nin ba nin kɛra nin fɔra nin banna mandekaw kumana sajiw kumana appeliw sɔrɔla messagew écoutera bɛɛ lamɛnra n ye bɛɛ lamɛn mɔgɔ si ma dɔgɔ ne bolo bɛɛ ka bon ne bolo n y'aw bɛɛ lamɛn wa n sɔnna aw bɛɛ ta ma min ko i ta ye tiɲɛ o n sɔnna i ta ma min ko i ta tɛ tiɲɛ o n sɔnna i ta ma min ko i jo t'a la o n sɔnna min ko i y'an dɛsɛ o n sɔnna mais an ka ɲinɛ a kɔ quoi n'o kɛra sisan hɛni tɛna ko la mais n'an ma ɲinɛ a kɔ n'an tora sujet in kunna dɔ bɛ dɔ fɔ bi dɔ bɛ dɔ fɔ sini a bɛ na ni hɛni de ye ne tɛ fɛ ka na ni hɛni ye an yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ donc an ka taa ɲɛfɛ den bɛɛ bɛ bi a tabaga de bolo sinon den sigilen tɛ bi o den tabaga den bɛ bi o de bolo ni mɔgɔ ye ɲuman kɛmɛ kɛ n'a ye ko kelen kɛ n'o diyara i ye n'a ye kelen kɛ n'o ma diya i ye n'i y'a fɔ a ye ka ban o y'i ka dusumakasi bannen ye ɔ n'a ko i ma fana n y'a to i ta la o kɔrɔ de a vraiment karisa bɛ mɔgɔw lamɛn an ka taa ɲɛfɛ tɛgɛrɛ caman fɔra an kun yan dɛ félicitation caman bravo caman fɔra yan dɛ ɔ donc ni nin kɛra ni o ma bɛn aw bɛ o kow de lajɛ a b'u sigi balance kelen kɔnɔ nin ko in an ka taa ɲɛfɛ c'est bon avec tout le respect que je vous dois n ye bɛɛ deli bɛɛ n ye min tɔgɔ fɔ o ma min tɔgɔ fɔ o mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen k'i ye se k'o kanu hali n'i tɛ ne fɛ n'i ma deli k'an kanu n y'a ɲini i fana fɛ an ka nin ko in to ta bɛɛ ka taa deliforow aw bɛɛ lajɛlen an ka taa ɲɛfɛ an ka taa ɲɛfɛ an ka nin ko in an ka ɲinɛ a kɔ quoi an ka taa donc n bɛ misiki k'a la n bɛ taga voilà Denis a y'a fɔ bɛɛ lajɛlen ye an ka a ka ɲi tan quoi ça suffit a kɛra a banna ji min bɔnna a tɛ se ka cɛ donc an bɛ solution wɛrɛ de ɲini ka taga ɲɛfɛ quoi fɛn min bɛ mɔgɔw kunkolo la k'u la ɲina mandeka bɛɛ diminen don a tɛ komi minnu bɛ lamɛn Facebook sanfɛ min bɛ ka fɔ o tɛ ka fɔ Facebook kan dɛ fɛnw bɛ ka fɔ groupew ni fɛnw kɔnɔ messagew kɔnɔ bi o ka jugu dɛ a dɔw bɛ kasi yɛrɛ yɛrɛ de la quoi tellement k'u déchira a ma bɛn dɛ a ma bɛn caman ma dɛ wa ne yɛrɛ kanubaga jɔn baw u ye n wele dɛ Belfin ninnu ni Badru Kafra bɛɛ ye n wele hali n balakaw ye n wele n baw yɛrɛ ye n wele minnu yɛrɛ ye sigilen don ko siko ba ye an ye u ye n wele u ye n dɛmɛ difficulté caman na mais bi u ye n wele ko siko ko ɲini ka ko bɛɛ nin ma diya n ye vraiment n y'a dɔn ka fara artistes ni fɛnw ka bɛɛ ye n wele mais problème t'a la n y'a faamuya o yɛrɛ kama bi n bɔra ka na aw ka bonyamasegin kɛ u ye n ko n y'aw ka kuma mɛn ne tɛna n da don ko in na tuguni wa n bɛ a ɲini n ka mɔgɔw fana fɛ bɛɛ b'i calmer ko in an bɛ taa en avance minnu bɛ yen k'u bɛ fɛ ka ko in tɔ empirer olu ka taa n'u yɛrɛ ye bɛɛ kungo b'i yɛrɛ bɔ mais anw minnu kɔni